प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम ओडिशार संक्षिप्त इतिहास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर डीएससी पेपर रे रही अछि जहाँकू कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर कहुए श्रृंखला केन्द्रिक इच्छाधीन पाठ। तो से आमर ओडिशार सांस्कृतिक इतिहास और ओडिया साहित्य संपर्क में वर्णना करा जाइछि। तो सेथिमध्यरु आमे आज ओडिशार संक्षिप्त इतिहास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर जानिबा। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल रे मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबा। तो चलंतु देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि भारत वर्षर केउ दिगरे ओडिशा अवस्थित। भारत वर्षर पूर्व दिगरे ओडिशा अवस्थित। भौगोलिक दृष्टिकोणरू ओडिशा को केते भागरे विभक्त करा जाइछि एवं कौन कौन। भौगोलिक दृष्टिकोणरू ओडिशा को 4 भागरे विभक्त करा जाइछि। उत्तर मालभूमि, पूर्वघाट, केंद्रीय अंचल एवं उपकूलवर्ती समतल अंचल। तो परवर्ती प्रश्न हेउछि ओडिशार प्राचीनतम अधिवासी केउ माने अटंती। तो आदिवासी माने हेउछंती ओडिशार प्राचीनतम अधिवासी। ओडिशार आदिवासी केउ केउ गोष्ठी रे विभक्त ताहा उल्लेख कर। ओडिशार आदिवासी साधारणतः कंध, शबर, गंड, हो, सांताल, जुआंग, भूया, मुंडा, परजा, गदबा प्रभृति गोष्ठी रे विभक्त। तो परवर्ती प्रश्न हेउछि ओडिशार प्राचीनतम नाम कौन थिला ताहा कौन कौन उल्लेख कर। ओडिशार प्राचीनतम नाम यथा कलिंग, कंगोद, त्रिकलिंग, उत्कल एवं ओड्र थिला। तो यहाँ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेमिस्टर एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन रे आसी पारे। ओडिशार प्राचीनतम नाम कौन थिला ताहा उल्लेख कर। तो परवर्ती प्रश्न हेउछि अशोक कलिंग आक्रमण केबे करिथिले। अशोक कलिंग आक्रमण ख्रीष्टपूर्व 261 रे करिथिले। केउ युद्ध परे अशोक चंडाशोकरू धर्माशोक रे रूपांतरित हेले। कलिंग युद्ध परे अशोक चंडाशोकरू धर्माशोक रे रूपांतरित हेले। तो परवर्ती प्रश्न हेउछि खारवेल केउ वंशर राजा थिले बोली हातीगुंफा शिलालेख रे उल्लेख अछि। खारवेल चेती किंबा चेदी वंशर राजा थिले बोली हातीगुंफा शिलालेख रे उल्लेख अछि। महामेघ वाहनर अर्थ कौन। महामेघ वाहनर अर्थ विशाल मेघखंड मानकर आरोहणकारी अर्थात वृष्टि देवता इंद्र। तिबस 17 अर्थ कौन। तिबस 17 अर्थ हेला 300 वर्ष। तो परवर्ती प्रश्न हेउछि भौमवंश राजत्व केबे आरंभ होइथिला। भौमवंश राजत्व 8म शताब्दीर प्रथम भागरे आरंभ होइथिला बोली ऐतिहासिक माने मत दियंती। भौम शासन काल रे ओडिशा रे केउ धर्म प्रचलित थिला। भौम शासन काल रे ओडिशा रे हीनयान और महायान 2 प्रकार बौद्ध धर्म प्रचलित हेला। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ 3 जन भौम राजा प्रथमे बौद्ध धर्म ग्रहण करिथिले। भौम राजा क्षेमंकर देव, प्रथम शिवकर देव एवं प्रथम शुभकर देव प्रथमे बौद्ध धर्म ग्रहण करिथिले बोली ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करिथांती। परवर्ती प्रश्न हेउछि भौम राजांक समय रे शिलालेख और साहित्य रे केउ भाषा व्यवहृत होइथिला। भौम राजांक समय रे शिलालेख और साहित्य रे संस्कृत भाषा व्यवहृत होइथिला।
ऐतिहासिक मानक मतरे ओडिशारे केबे सोमवंशी राजत्व आरंभ होइथिला। ऐतिहासिक मानक मतरे ओडिशारे नवम शताब्दीर मध्य भागरु सोमवंशी राजत्व आरंभ होइथिला। सोमवंशी राजवंशर राज्यर परिसीमा केउं जिला मानकरे थिला? सोमवंशी राजवंशर राज्यर परिसीमा संबलपुर, बलांगीर, बालेश्वर, कटक, पुरी, गंजाम, कलाहांडी, मयूरभंज एवं मेदिनीपुरर अंश उपरे थिला। तो परवर्ती प्रश्न हेउछि सोमवंशी राजा माने केउं धर्मर उपासक थिले? सोमवंशी राजा माने शैव धर्मर उपासक थिले। मुक्तेश्वर मंदिर किए निर्माण करथिले? सोमवंशी राजा प्रथम जजाति मुक्तेश्वर मंदिर निर्माण करथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि लिंगराज मंदिर केउं राजांक समय रे निर्मित होइथिला? द्वितीय जजाति केसरी भुवनेश्वर रे विशालतम लिंगराज मंदिर निर्माण करथिले। ब्रह्मेश्वर मंदिर किए निर्माण करथिले? उद्यत केसरींक माता कोलावती भुवनेश्वर रे ब्रह्मेश्वर मंदिर निर्माण करथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि राजाराणी मंदिर नामकरणर विशेषत्व कौन? राजाराणी मंदिर राजाराणी पत्थर रे निर्मित होइथिबारु एहार नामकरण राजाराणी भावे कथित। सोमवंशी राजत्व समय रे भुवनेश्वर रे केउं केउं मंदिर निर्माण करा जाइथिला? सोमवंशी राजत्व समय रे भुवनेश्वर रे मुक्तेश्वर, राजाराणी, लिंगराज, ब्रह्मेश्वर मंदिर निर्माण करा जाइथिला। सोमवंशी राजत्वर सर्वश्रेष्ठ कलाकृति केउं मंदिर एवं एहा केबे निर्मित होइथिला? सोमवंशी राजत्वर सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हेला लिंगराज मंदिर। एही मंदिर 1030 ख्रीष्टरु 1065 ख्रीष्ट मध्यरे निर्मित होइछि बोली ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करिथांती। गंगवंशी माने केउं केउं शाखारे विभक्त? ऐतिहासिक मानक मतरे गंगवंशी माने दुईटी शाखारे विभक्त यथा महिषूर गंगवंश एवं त्रिकलिंगरे राजत्व करुथिबा गंगवंश। गंगवंशी राजा माने केते वर्ष शासन करिथिले? ऐतिहासिक मानक मतरे गंगवंशी राजा माने 500 वर्ष धरी निरवच्छिन्न भावे शासन करिथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि चोडगंग देव निजकु केउं केउं उपाधि रे भूषित करिथिले? चोडगंग देव निजकु राजधिराज, श्री गंगा चूड़ामणि, परम भट्टारक, त्रिकलिंगाधिपति, राजा परमेश्वर रे निजकु भूषित करिथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि जगन्नाथ मंदिर को किए निर्माण करिथिले? चोडगंग देव जगन्नाथ मंदिर निर्माण करिथिले। मादଳାପାଞ୍ଜି अनुसारे जगन्नाथ मंदिर किए निर्माण करिथिले? मादଳାପାଞ୍ଜି अनुसारे तृतीय अनंग भीमदेव पुरी रे जगन्नाथ मंदिर निर्माण करिथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि भुवनेश्वर रे अनंत वासुदेव मंदिर किए निर्माण करिथिले? प्रथम नरसिंह देवंग पत्नी राणी चंद्रिका विष्णु उपासक थिले। से भुवनेश्वरर बिंदु सरोवर पुष्करिणी कूलरे विष्णु उपासना निमित्त अनंत वासुदेव मंदिर निर्माण करिथिले। सूर्यवंशी सम्राट कपिलेन्द्र देव केबे सिंहासन आरोहण करिथिले? सूर्यवंशी सम्राट कपिलेन्द्र देव 1435 ख्रीष्टरे सिंहासन आरोहण करिथिले। 1468 ख्रीष्ट पर्यंत से शासन करिथिले। परवर्ती प्रश्न हेउछि कपिलेन्द्र देवंक राज्याभिषेक उत्सव केबे ओ केउठी होइथिला? कपिलेन्द्र देवंक राज्याभिषेक उत्सव 1435 ख्रीष्टरे भुवनेश्वर ठारे अनुष्ठित होइथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୌଡ଼େଶ୍ୱରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୌଡ଼େଶ୍ୱରର ଅର୍ଥ ବଙ୍ଗର ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଟେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କେତେଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର 18 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାହା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପାର୍ବତୀ ନାମଧେୟା ଫୁଲ ବିବାହୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୋଇଲି ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ? କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ 30 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରଚନା କରିଥିବା ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ପର୍ଶୁରାମ ବିଜୟ ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ କବି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କବି ସାରଳା ଦାସ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଆଫଗାନମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଆଫଗାନମାନେ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରୁ 1592 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କେବେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? 1803 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା? 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା। ବକ୍ସିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବକ୍ସିର ଅର୍ଥ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା? 1829 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜକୁ କାହିଁକି ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବାର୍ଷିକ କର ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମେରିଆ ପ୍ରଥା କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା? ମେରିଆ ପ୍ରଥା 1861 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। 1884 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ? 1862 ମସିହା ମେ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଜର ଇମ୍ପେଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 1200 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାମକରଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ସହ ଏହା କେବେ ଘଟିଥିଲା ଦର୍ଶାଅ। ପୁରୀର ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 9ମ ବର୍ଷରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭାବେ ନାମିତ କରାଗଲା। 1866 ମସିହାରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନେ କେବେ ଲବଣ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ 1863 ମସିହାରେ ଲବଣ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୟ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଜନୈକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶିକ୍ଷକ କ୍ରାନ୍ତିକାଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା? 1928 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ କଟକ ସହରର ଲୋକେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଗଠନ କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେବେ ଡକାଯାଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ତ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ 1930 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ନାମରେ ନାମିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? 1885 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସଭାପତି ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେବେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 1924 ମସିହା ଜୁନ 26 ତାରିଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବାଦପତ୍ର କେବେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? 1923 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ ଓ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍ଥା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୁହୁଡ଼ି, ସିଂହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଲଟରା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୋମାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଶାଖା କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଶାଖା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ କେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କେବେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।